पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से केंद्रीय चुनाव आयोग तक रैली निकाली। उन्होंने मांग की है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाए। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की मिली भगत से अवैध रूप से बसेस रोहिंग्या शरणार्थियों को वोटर सूची में शामिल किया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है और इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। रैली के माध्यम से उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের ভুয়া পরিচয় পত্র বানানো তৃণমূলকে জানাই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের সমর্থনকারী মমতা ব্যানার্জিকে জানাই অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গা মুক্ত ভোটার লিস্ট করতে হবে রোহিঙ্গাদের খালাকে রোহিঙ্গাদের খালাকে মমতা ব্যানার্জি আবারকে রোহিঙ্গাদের খালাকে মমতা আবারকে রোহিঙ্গাদের খালাকে মমতা আবারকে ছি মমতা ছি 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 মমতা ছি 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 মমতা ছি ছি বাংলাতে রোহিঙ্গা মুক্ত করতে হবে। দেখো এই মুহূর্তে মিছিল ঠিক মহাকরণের সামনে এসে পৌঁছেছে। হটাও বাংলা বাঁচাও ভোটার তালিকা আগে আগে চলো আগে চলো আগে তো নিজের মতো হচ্ছে কেন মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও আমরা ক্যামেরা হিন্দুদেরকে উদ্বাস্ত হতে হলো কেন মমতা ব্যানার্জি জবাব দাও বলি অনুব্রত আরাবুলের মমতা ব্যানার্জিকে জানাই বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করা মমতা ব্যানার্জিকে জানাই